বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে দাঁড়িয়ে কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের 2.5 লক্ষ পরিবারের ঘরে ঘরে পাইপলাইনের মাধ্যমে গ্যাস পৌঁছে দেওয়ার প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার ফলে উপকৃত হবেন আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারের বাসিন্দারা। উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলার উন্নয়ন ভারতের ভবিষ্যতের ভিত্তি। মোদীর কথায়, বাংলার বিকাশ ভারতের ভবিষ্যতের ভিত্তি। बंगाल का विकास भारत के भविष्य की नींव है। उसी नींव में एक और मजबूत ईंट जोड़ने का दिन है। মোদী বলেন, 2014 সালে 14 কোটির থেকে কম এলপিজি ছিল, এখন 21 কোটি রয়েছে। তার সরকার কোনায় কোনায় গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক মজবুত করেছে, এলপিজি ডিস্ট্রিবিউশন বেড়েছে, গ্রামে গ্রামে গ্যাস সিলিন্ডার পৌঁছে গিয়েছে। ভারত সরকার পাইপলাইন বিছানো থেকে সব কাজ করছে। हमने इस मंच से अलीपुरद्वार और कुछ बिहार में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। इस प्रोजेक्ट से 2.5 लाख से अधिक घरों तक साफ, सुरक्षित और सस्ती गैस पाइपलाइन को पहुंचाई जाएगी। इससे न सिर्फ रसोई के लिए सिलेंडर खरीदने की चिंता खत्म होगी, बल्कि परिवारों को सुरक्षित गैस सप्लाई भी मिल पाएगी। सीएनजी स्टेशन के निर्माण से ग्रीन फ्यूल की सुविधाओं का भी विस्तार होगा। इससे पैसे की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। 2014 में हमारे देश में 14 करोड़ से कम एलपीजी के कनेक्शन थे। आज ये संख्या 31 करोड़ से भी ज्यादा है। गैस की सप्लाई तक हर स्तर पर रोजगार बढ़ा है। गैस आधारित इंडस्ट्री को भी इससे बल मिला है। अब हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ रहे हैं जहां ऊर्जा सस्ती भी हो, स्वच्छ हो और सर्वसुलभ हो। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলা ভারতীয় সংস্কৃতির একটা বড় দিক। বাংলা ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। কেন্দ্র সরকার 10 বছরে 1000 কোটি টাকার প্রকল্প করেছে। দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে, কলকাতা মেট্রোর উন্নতি করা হচ্ছে, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের উন্নতি করা হচ্ছে। বাংলার বিকাশের কাজ চলছে। এই একটা পাইপলাইন নয়, প্রগতির একটা দিক বাংলায় বিকশিত হচ্ছে। आज जब भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है तो बंगाल की भागीदारी अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी है। साथियों, पश्चिम बंगाल भारत की संस्कृति का, ज्ञान विज्ञान का एक बड़ा केंद्र रहा है। विकसित भारत का स्वप्न बंगाल के विकास के बिना पूरा नहीं हो सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बीते 10 वर्षों में यहां हजारों करोड़ के विकास कार्य शुरू करवाए हैं। पूर्वा एक्सप्रेसवे हो या दुर्गापुर एक्सप्रेसवे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का आधुनिकीकरण हो या कोलकाता मेट्रो का विस्तार हो, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन का कायाकल्प हो या टुवार्ड्स रूट नई ट्रेनों का संचालन हो, केंद्र सरकार ने बंगाल के विकास का हर संभव प्रयास किया है। आज जो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वो भी सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं, प्रगति की जीवन रेखा है। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ভারতবর্ষ উন্নয়নের পথে হাঁটছে। সেই উন্নয়ন যজ্ঞে বাংলার অংশীদারিত্ব প্রত্যাশিত ও অনিবার্য। সেই কারণেই বাংলায় লাগাতার পরিকাঠামো উদ্বোধন ও বিনিয়োগে নতুন গতি দিচ্ছে কেন্দ্র। বাংলার উন্নয়ন ভারতের ভবিষ্যতের ভিত গড়ে দেবে। প্রায় 9 বছর পর ফের আলিপুরদুয়ারে আসলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কদিন আগেই নীতি আয়োগের বৈঠকে টিম ইন্ডিয়ার কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছিলেন, 2047 সালে বিকশিত ভারতবর্ষের জন্য চাই বিকশিত রাজ্য। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের সরকারি সভায় দাঁড়িয়ে সেই বিকাশের লক্ষ্যে মাত্র 10 মিনিটই দিলেন প্রধানমন্ত্রী। সানি রায় রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।